शुभ सकाळ जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने बहुत भलरे थे मुझे आशा कर बिंदास अच्छी भलरे अच्छी गोटे नुआ ब्लॉग नहीं आसी देखिपे मु इंजिन धरी छिड़ा रैक धरिकी सिग्नाल ना बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को आमको छाड़ा पड़ो कहीं समय बहुत कम सिग्नाल मिलगले फिर मत रैक नहीं जबार अच्छी भितर मत एनी हाउ वीडियो को सारिबार अच्छे ना समय मिलनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो वीडियो भी ठीक पकई पारि बहुत भाई मानकर कमेंट थिला आउ केमिति आपण टिके बनातु भाई टिके बनातु ग्रुप डी रो केमिति प्रिपरेशन केमिति तैयारी होबा कोन पढ़िबा केमिति कोन जॉब पाइबा आउ मु तारि ऊपर आज गोटे वीडियो बने गोटे शेड्यूल आपण मन पई बनैछि शेड्यूलटा मु आपन कहबी कोन केमिति टाइम शेड्यूलटा हेडा कोटा केते मार्क रो पड़िबो कोन कोन प्रिपरेशन हेबे केमिति सहज रे ग्रुप डी रो पोस्ट रे बजेबी आउ आज आपण मैंने जब एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी जाए पटापट सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कर दिंतु शेयर करूँ कमेंट करूँ जिते जिते शेयर करेंगे जिते मोर भ्यूज हो मुझे इंटरेस्ट वीडियो बनैबी कहीं समय आज्ञा मो पाखे बहुत कम मु काम करवा सांगे सांगे भी आपणकर आपण निकट को फील्ड रो पूरा वीडियो आनी पहुँचाऊँ भगवान दया आप भल पाया सेमती मो पे थाऊ मु गोटे पर गोटे वीडियो आनी आपण पाखे पहुँचेबी से देखो इंजिन छिड़ा एक्चुअली साउंड होउची साउंड है बाग वीडियो हबन बोला मुझे ब्रेक भैन को आसी वीडियो बन बोली आसी तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियो को सारिबार मत अच्छी तापर मोर ड्यूटी गाड़ी तो देखले छिड़ा तेणुक मत जल्दी जल्दी जीवार अच्छी सिग्नाल मिली मैंने मत पलैबार अच्छी मुझे बाकी नहीं आसी बाकी डाकिए मैंने जीवी से पर्यटन ना आपको जनइबी। अच्छा आम समय नष्ट नक डायरेक्ट टॉपिक उपरक आसवा ग्रुप डी रो तैयारी केमती करी कौन कले ग्रुप डी जॉबटा आपको सहजरे मिली मु प्रथम कही रखी ग्रुप डी पोस्ट रेलवे रो आज्ञा एत सुंदर पोस्ट ग्रुप डी हो सी हो जोटा भी हो डी कथा आम आलोचना करवा आज टॉपिक डी उपरे ग्रुप डी गोटे एमती पोस्ट आपड़ मैट्रिक लेवल आईटीआई लेवल बहुत किसी जॉब पाइपर आउ टिके परिश्रम कर परिश्रम तो देखो आज्ञा करा पड़े कौन परिश्रम ना पाठ पढ़ी जॉब न पाइबे काम कले कौन परिश्रम करेंगे बिजनेस कले कौन परिश्रम नहीं टेंशन नहीं बहुत भाई मानकर कमेंट थिला अच्छा मुझे बनई आमर ट्रेन मैनेजर को वीडियो रिस्क अच्छी बहुत ये सी भल रिस्क तो आज्ञा अच्छी रिस्क कौन ना आज्ञा कहतु कौन रिस्क ना आम जदि सामान्य मजूरी भी लगे रिस्क अच्छी छोट बड़ काम तो सब सामान जोटी जहाँ भी करूँ रिस्क अच्छी घर भितर आमर माँ मैंने आम माँ मैंने जो कम कर मैंने कम कर को रिस्क ना सबुठ आज्ञा रिस्क अच्छी रोसे घरे रिस्क बाथरूम रे रिस्क जॉब उपर रिस्क सब कम आज्ञा रिस्क जमी कथार अच्छी छुंची सूता पूरे पारे भल न पूरे पारे खराब कम शिखिन रिस्क सबुठ आज्ञा रिस्क रिस्क ना तो रिस्क ना केमती हम सबुठ आज्ञा रिस्क अच्छी तेणुक आम रेलवे ग्रुप डीटा बहुत भल पोस्ट भल जॉब टिके टिके कष्ट कर आज्ञा बजे दिंतु एवं पोस्ट जो माने एग्जाम बाहर एग्जाम दे आज्ञा बजे दिंतु तापर देखो लाइफटा माहौलटा केमती बदल जाऊँगी वर्क लोड आज्ञा सबुतर अच्छी कौटी भी ना समय सुविधा देखिए कम प्रेसर पड़े फेरे प्रेसर न था से भिडटा आज आपण बनई आम प्रथम कौन कौन प्रिपरेशन हवा जमती कि शेड्यूल गोटे बनई टाइम सेटिंग तो कहि पूर्व मुझे कही रखुची आपणकर जो ग्रुप डी पाई जीके साइंस मैथ रीजनिंग ये सब जो करंट अफेयर ये सब आप प्रिपरेशन हे कौटा को केते टाइम देवे मुझे गोटे बनई जमती कि प्रथम देखो प्रथम आम आलोचना करवा कौटा केते क्वेश्चन आसो जीके आउ करंट अफेयर 20टा क्वेश्चन 20 नंबर रो पड़ो नोट कर रखु मुझे जहाँ कहूँ जीके आउ करंट अफेयर आपंकर 20टा क्वेश्चन 20 नंबर आसो साइंस साइंस आमर 25टा क्वेश्चन 25 नंबर आसो जनरल साइंस मैथ आसो 25टा क्वेश्चन 25 नंबर रीजनिंग आमर आसो रीजनिंग आसो 30टा क्वेश्चन 30 नंबर क्लीयर हो गले बर्तमान आम आलोचना करवा क्या केते समय आप देवे पढ़ापढ़ी केमती करेंगे केते उठे कौन करेंगे पर डे रो टाइम शेड्यूल कौन रखिए आप मो मतरे मु जानिबारे देखु गोटे जोटा अच्छी आमर कथार अच्छी काक स्नान बक ध्यान स्वान निद्रा ये 3टा जिन आप न आसी
ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାମରେ ସକ୍सेସ୍ ହେଇପାରିବେନି। କାଉର ଗାଧେଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀତ ହଉ ଯାହା ହଉ, ବଗର ଧ୍ୟାନ ମାଛ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ, ବକ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା, ଗୋଟା କୁକୁର ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ 0-0 ଦେଖି ଉଠି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇଏ ଯଦି ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣ କେବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଜୀବନରେ ହେବେନି। ଏଇ ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜୀବନ ଆମର ନା, ତା ଦେହରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆପଣ ହେଇପାରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁକରି କଥାର ସେଥିପାଇଁ କାକ ସ୍ନାନ, ବକ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା, ଏ ତିନିଟା ରଖିଲେ ଆପଣ ସବୁଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ ହଉ କି ଜବ୍ ହଉ। ଆଉ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଉଠିବେନି ଜବ୍ଟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ମୁଁ ଏ କଥାର କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାତିରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଇପାରିବନି, କଦାପି ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। 4:30ରୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ, ଆଲାର୍ମ ଲଗାନ୍ତୁ, କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ, 2 ମାସ 3 ମାସ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିବ, 4:30ରୁ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ରେଡ଼ି ହେଇକି 5:30ରେ ଆସିକି ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ରେ ବସନ୍ତୁ। ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ଆସିକି ବସିଲେ 5:30ରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଆମର ରହୁଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। 7ଟାରୁ 8ଟା ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ ରହିଲା, ସେଇଟା ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘଣ୍ଟେଟେ। 8ଟାରୁ 10ଟା ଆପଣ ଫ୍ରେଶ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ରହିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି, ମୋବାଇଲ୍ ଖେଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, ଗାଧାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଘର କାମ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କରନ୍ତୁ। 10ଟା ବାସ୍, 10ଟାରେ ଡେରି କରିବେନି, 10ଟାରୁ ଆସି 11ଟା ଯାଏଁ ଘଣ୍ଟେଟେ ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରୁ ଯାହା ବି କିଛି କିଛି ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ ବି ଦେଖିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି। ଗଲା 11ଟାରୁ 12:30 ଯେଉଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା, ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପରେ ମୋତେ କହିବେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। 11ଟାରୁ 12:30 ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, 12:30ରୁ 1:30 ଏଇଟା ମ୍ୟାଥ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଏଇଟା ବରଂ କମିଯାଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ। ତାପରେ ଆମର 12:30ରୁ 1:30 ମ୍ୟାଥ୍ ସରିଲା ପରେ 1:30ରୁ 3ଟା ଯାଏଁ ପୁରା ରେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆପଣ ଗାଧେଇ ପାରନ୍ତି, ଖାଇପାରନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରନ୍ତି, ଖେଳିପାରନ୍ତି, ମୋବାଇଲ୍ ଖେଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆପଣ କରିବେ। 3ଟା ବାଜିଲେ ଆଉ ଶୁଆଶୁଇ ନାହିଁ, ପଖାଳ ଖାଇଦେବି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ନା, ସେସବୁ କରିବେନି। ଶୋଇଲେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ଶୋଇଲା ପୁର ଭାଗ ନାହିଁ କେଉଁଠି। 3ଟାରୁ 5ଟା ସେଇଟା ରିଜନିଂ ଦେଖାହେବ, 3ଟାରୁ 5ଟା ରିଜନିଂ ଉପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ। ତାପରେ 5ଟାରୁ 7ଟା ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଘର କାମ, ମା ପଠେଇଲେ ସଉଦା ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 5ଟାରୁ 7ଟା ଘର କାମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଘର କାମ ସରିଲା ପରେ 7ଟାରୁ 8ଟା ସମୟ ରହିଲା, ସେଇଟା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବା। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାର୍ମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ତାପରେ 8ଟାରୁ 10ଟା ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା, ଘରେ ଖାଇବେ, ଡିନର୍ କରି ଆରାମସେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ। ତାପରେ ରାତିରେ ଆପଣ ସମୟ ପାଇଲେ କରିବେ। ଆଉ ସଣ୍ଡେର ଦିନରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ, ପଢ଼ିବେ ଯେତିକି ଦରକାର, ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆଉ ସମୟ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଯେତେ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ 2 ଥର ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଗ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ କିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ମୋତେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ନିହାତି ବନେଇବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।